Okay. Unsa ni ikuan gyapon? Walk lang ka. Step lang ka ng busy. Yan lang ka mag-step. Ay, God! Dali ko kaapot! Langka! Eh. Oo. Challenge. May challenge! Pwede mo crawl? Try lang ma'am, i-try. Ug maka-crawl ka. Kaya murang imong strap, mubo ra siya. Okay. Sige, go! Lolo. I like. Muna yung pinakalisod ma'am. Ano yung pinakalisod? Hi. Da, muna mo, giro man. Wala. Ay, ako tawag niyo mga 10 minutes. Ako tawag niyo 10 minutes. Ikaw pa siya nito. Nito, no? Why challenge? Pwede na ako, dilig ako. Ta. Pwede na kuya? Okay, go. Bang, pwede kayo. Ay! Gusto ni practice ka matay? Sideways lang ka na, sir. Tara no. Ano si Bulta? Picture dia. Wah. Pwede mag-atubang ani, anak? Di lang kay imong strap ma'am masangit. Okay, dito lang ka, atubang. Awatan lang si sir. My Galify. Grabe, it's more than a workout. More than it's a big loser. Forest Park. Welcome to Forest Park.
17 pa to. Hindi mo, bagbong. Ha? Spider-Man. Forest Park. Take gore. Sa'yo sa dandia. Kuan, Karina Ortera. Oh my gosh. Who the hell made this? May pagka-design na. My God. Giawat na sa Swiss ma'am. Switzerland ni naawat ma'am. Ah, mo. Pero ang nagbuhat, ang nagkuan ani nag-construct. Pinoy ra gyapon. Oh, ano buhat ani kay? Pinoy ra gyapon. Sa ilay sunod ba, Banji? Oh, bandi. Hindi na ba silang ma'am? Banji, ma'am. Yeah. Try to balance daw, sir. Ayaw pagawid sa strap. Okay, walk. Go. Wow! Andam ng kamot isa. Ninja ba? Okay, go. Nanay natagak din ha? Ako. Ikaw. Good, good. Ito taga ko. Yan mag-good. Okay, balance. Kapit. Sige, go. Brad, ikaw kan sa skateboard, brad ah. Bangan eh, kunin mo karon. Oh, tabangan ta ka. Halang. Wow, nice skateboard. Okay ra, sir. Okay. Okay. Hi! I'm not yet ready. Go. Hello, side view. Side base. Hawid lang kaning kuan mo kining PC sa kilid. Ha? Buhay na mong strap. Okay, ana lang. Then EX imong tail. Sabi ka, sir. X. Isa brad ah. Isa brad ah, kaya akong videoan brad. Isa brad ah. Okay, sa strap lang kahawid sir ah. Dili ka mahawid sa cable. Ano ka sir? Oh? Okay. Sideway. Side view, side view. Okay. Tagas may lang pine trees dito, ma'am. Okay, sa blue hawid, sa blue. Sa blue lang, sir. Sa strap nga blue. Okay, duha ka kamot. Okay, go. Number 18 na si sir. Hold lang ka sa imong strap. Ayaw gunit sa cable, mama, sa'yo. Sa strap lang, ma'am. Duha ka mo sa strap. Wala palagi, ma'am. Stand by. Wait ah! Kadyot lang. Kibalance lang sa. Lord, mabanti sila, Lord. Di pwede mo lingkod? Sige, ikaw na lang. Lingkod, ikaw. Kabansi. Malingkod lang. Oro to garis ko. Ay na lang, oy, kay wait siya. Ana. Okay. Wait sa! Kadyot, 1 minute. Kuha ta sa kuya. Ayaw sa kuya. Please. Are you ready? Okay! Go! Okay. Andik daughter. Okay, step na. Step forward na. Against the one man. Against.
Hi. Yay! 21. Mura kag Spider-Man. Mura kag gagamba. Against the light dyan sir kay. Di kayo makita. Okay. Thumbs up. Okay. Spider-Woman. Oh, mag-zip. Wait lang sa sir ha. Ah, zipline na? Mag-zip. Lingkod lang ta sir ha. Thumbs up, buddy. Okay. Pwede dungan? Dili pwede ma'am. Asa kang kunin? Sa strap. One, two, ready, get set. Oh! Yay! We made it! Thank you. Nice. Challenging. Mas challenging the Reno part. No? Okay. Thank Saan lang you. mag-stop ma'am? How was it? Easy. Giro ka na.